السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صافات زیر غور ہے، اور اب تک ہم اس کی 10 آیتوں کو دیکھ چکے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 11 کی طرف رجوع ہوتے اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس سورت کے ایک ایک آیت میں ہم نے اب تک کس چیز کے اوپر روشنی، کس چیز کی روشنی اخذ کیا، کیا انفارمیشن ہم کو ملی، معلومات ملی ہے۔ دیکھیے دوستو، قرآن کی یہ سورت کی آیتیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی کہ رب کائنات کی کاریگری میں کیسی کیسی چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ کون ہے جسے خدا کہا جا سکتا ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے، یہ ریئلائز کرایا جا رہا ہے اس کو جو رب کائنات کی سب سے زیادہ محبوب ترین مخلوق ہے، جسے انسان کہا گیا ہے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ کہ انسان کے تعلق سے ہی انسان کو سمجھانے کے لیے، اس کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، اور وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اکیلا ہے، الون، بے نیاز۔ بے نیاز سے مراد ہے کوئی انٹرسٹ نہیں اس کو، از ناٹ ہیونگ این انٹرسٹ whether you worship him or not۔ تم اس کی عبادت کرو نہ کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم ایک پروڈکٹ ہو، تم اپنا کام کرو، وہ پروڈیوسر ہے، اس نے تم اپنا کام کیا، تمہیں بنا کر۔ تیسری چیز کو کیا ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، کیا کوالٹی ہے، جو ہم ہر روز بیان کرتے ہیں تقریباً، لم یلد ولم یولد، neither he is born by someone, not he is given birth to anybody directly as we go for our generations or genealogy course or leniency, or you can whatever you can say, inheritance, hereditary trees وغیرہ whatever۔ تو ایسا اس کا کوئی سلسلہ خاندان نہیں ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کسی کو پیدا کیا ہے اس نے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا کی کہ کائنات کے اندر ہر چیز پہلے تو چیز ہے، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، مائکرو آرگنزم ہو یا میکرو آرگنزم ہو، یعنی باریک سے باریک ترین کوئی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو، ہر چیز اس کے لیے ایک چیز ہے، ایک پروڈکٹ ہے، یہ جان لے، اور وہ ان تمام چیزوں کا خالق کل ہے۔ یہ صفت کو، یہ ایک سپریم پاور کو، جس کی یہ کیپیبلٹی ہو، خاصیت ہو، اسے عربی میں اللہ کہا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے، اور یہ اس کا کلام ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس میں انسان اپنے اندھیروں کو دور کر سکتا ہے، اور جو اسے سمجھ بوجھ، اور جو اس کو ایک بطور نائب کر کے اس دنیا میں اس کے بھیجا گیا ہے، کہ خلقت کے اندر جو اس کا ایک نائب ہے، کچھ خصوصیات کے ساتھ، کچھ پاورز کے ساتھ اس کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے دوسری مخلوق کے مقابلے میں، تو ان پاورز کا استعمال کر کے وہ یہ بات کو ذہن نشی کرے۔ بدبخت تو یہ انسان ایسا ہے کہ ذرا اسے کچھ علم ہوتا ہے تو وہ اس پر اتنا اترا بیٹھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے وہی سب کچھ ہے، اور یہیں روکنے کے لیے اسے یہ علم کو سرٹیفائڈ، ٹیسٹیفائڈ، کلیریفائڈ اور اوتھینٹک کر کے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام کائنات کے سامنے آج بطور ٹیکسٹ کے ہمارے پاس ہے، جو اب برسوں سے لاکھوں انبیاء اکرام کے ذریعے سیم میسیج ڈران ہوا، جس کو مکمل کر کے اور تصدیق شدہ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ چلیے آیت نمبر 10 میں کیا ہے، کس تعلق سے ذکر ہو رہا ہے، اب دیکھیے انسان کو ریئلائز کیسا کیا جا رہا ہے، اسے کس طرح سمجھایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من تین لازب بل عجبت، اگلی آیت ہے بل عجبت ویسخرون، 12 آیتیں مکمل ہوتی ہے، لفظ بلفظ دیکھ لیں۔ فاستفتہم، اور ذرا پتہ کرو یا ان سے پوچھو یا دریافت کرو، اہم، کیا ہم، کیا یہ، ہم بولے تو وہ، کیا وہ، اشد، سخت، خلقن ہے، یا تخلیق ہے، ان کی زیادہ تخلیق شدت والی ہے، مطلب سخت ہے، ام، یا من، جو
कौन खलकना, जो हमने बनाए हैं ये, इन्ना बेशक खलकनाहुम, कि हमने तो उनको, इंसानों को मतलब, मिन से अत्तीन या मिन तीन, तीन से, मिट्टी से, या ऐसा मटेरियल जो कि इलास्टिसिटी रखता हो अपने में, इलास्टिसिटी जिसमें हो, चिपाती कह सकते मटेरियल से, लाजिब जो कि मिट्टी का वो अंदर, तीन बोले तो मिट्टी, लाजिब बोले तो जिसके अंदर लचक हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, और तीन जो है तो मिट्टी से मुराद है उसके मिट्टी को आप ये कह सकते हैं कि वो जहाँ ग्रोथ होती है उस चीज़ से, वो मटेरियल जिसके अंदर ग्रोथ होती है, ये ज़िंदगी जन्म लेती है। मिट्टी से मतलब हमारे ध्यान में क्या आती है कि ये खालिक मिट्टी, जो ज़मीन पर मिट्टी रखी है ये, जी नहीं, वो एक तस्वुर है। देखिए ना, आप मिट्टी पर पानी डालते हैं तो उसमें अगर कोई चीज़ है, आप अगर कोई सब्ज़ा उगाना चाहते हो तो उसका बीज डाल लो तो उग जाता है। एंड वो एटमॉस्फेयर, वो मटेरियल जो ज़िंदगी नसीब करती हो, उसको मिट्टी से तस्वुर किया जा सकता है। तो यहाँ हमें साइंटिफिकली इसको इस तरह देखना है। बेशक उस वक्त मुसव्विरीन ने तफसीर जिन लोगों ने, जो मुफस्सिर, जो तफसीर जो करने वाले लोग हैं जिन्होंने ट्रांसलेटर्स हैं, उन्होंने उसका तर्जुमा यही किया है कि बेशक हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, वो भी चिपचिपाती। और फिर कहा आगे की आयत में कि बल्कि आजिबता, कि तुम तो ताज्जुब करते हो, व यस्खरून, और मगर ये लोग उसको मजाक में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यह है दोस्तों आयत नंबर 12 तक का सफ़र। रवानी में देख ले पहले से, फिर इस पर थोड़ी सी तशरीह करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म हो रहा है बज़री जिब्राइल अमीन के, अल्लाह जल्ल शानहू का, जो तमाम कायनात के लिए एक सवालिया निशान है। कुछ यूँ कह के पूछा जा रहा है कि फस्तफ्तिहिम, कि बस ज़रा इनसे पता करिए, ज़रा इनको चेक करिए, इनको बोलिए, बताइए या पूछिए, क्या ये लोग जो इनकी जो तख्लीक है वो ज़्यादा सख्त है, कि वो जो हमने और चीज़ें जो मतलब जो ज़्यादा सख्त है कि दूसरी चीज़ों के मुकाबले में जो हमने बनाया है। बेशक इनको तो हमने मिट्टी से बनाया है, जो कि चिपचिपाती मिट्टी है। यानी मखलूक़ात के ताल्लुक़ से यह है कि इब्तिदाई खल्क़ पर हम कादिर हैं, तो मखलूक की हर किस्म की ज़ईफ़ तरीन मखलूक की तख्लीक पर भी हम कुदरत रखते हैं, ये इससे मुराद है। तो हमने इनको चिपचिपाती मिट्टी से, यहाँ ट्रांसलेशन है, लेकिन हम साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो इंसान का वजूद एक ऐसे मटीरियल से है और ऐसी जगह है, जैसा मदर का वॉम, एक मिट्टी को तस्वुर करिए, बतन को, और वो यूटेरस जो है, यूटेरस में जो मकाम है जहाँ पर वो ज़ायगोट फॉर्म होता है और वो इम्प्लांट होता है एक बीज की तरह, कि एक मटेरियल है मदर के वॉम में फीमेल पार्टनर की, जिसे कहते हैं एग, उसका तस्वुर आप मिट्टी कहिए, वो मकाम जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है या वजूद ज़िंदगी आ सकता है, वो एटमॉस्फेयर, वो मटेरियल है, वो एग जिसे कहा जाता है। और उसके बाद स्पर्म, इसके जो सीमेन में रहता है मेल के, साइंटिफिकली आप कहता हूँ अगर मेडी को आप तो उसको, उसकी स्टेटस ये है कि वो उसकी इलास्टिक स्टेट रहती है, उसकी लचकदार स्टेट रहती है, मोटिलिटी रहती है, मोटाइल रहता है। आज साइंस कहती है कि वो मोटाइल रहता है, बेइंतहा मुतहर्रिक होता है, और सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक तरीन स्पर्म उन करोड़ों खरबों स्पर्म्स में जो मेल पार्टनर के पास होता है ड्यूरिंग कंसेप्शन। तो जब यानी हमल का वो होता है, ठहरता है, उस वक्त या कंसेप्शन के टाइम, कंसीव जब होती है नई लाइफ की, या कंसेप्शन होती है, स्टार्टिंग होती है, तो वे फास्टेस्ट जो स्पर्म होता है, फास्टेस्ट और हाईएस्ट मोटिलिटी कैरिंग ये जो स्पर्म होता है, वही जाके गेट इन कांटेक्ट होता है एग से और ज़ाइगोट फॉर्म होता है। तो ये इलास्टिसिटी उसकी इतनी होती है, इतनी मुतहर्रिक तरीन स्टेट होती है, या हाईली मोटाइल होता है, और वहाँ रेस होती बाकायदा, और उन करोड़ों खरबों स्पर्म्स में से जो सबसे तेज़ तरीन स्पर्म
گیٹ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے اس ایگ سے جو مدر کی وام میں ہوتا ہے، اور اس طرح زندگی کا آغاز ہوتا ہے انسانی. تو یہاں یہ تصور عین فٹ ہوتا ہے اس آیت پر کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس ایٹماسفیئر میں جو کہ مٹی وہ مقام سے، مٹی سے مطلب جو کہ لازب ہے، ایک چپچپاتا انداز ہے وہاں، ایک الاسٹیسٹی ہے، اور وہ جیل ٹائپ ہوتا ہے، جسے جیل کہتے ہیں، جیلی جسے کہتے ہیں، جیلی نما. تو یہ ہے دوستو آج کی اس دو آیتوں کو. یہاں انسان کو بس یہ ریئلائزیشن ہے کہ جان لے تو کچھ نہیں ہے، تو کیا ہے تیری اوقات کیا، اور تیری تخلیق. اور پھر ہم کو پتہ ہے زائگوٹ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پوری ایمبریولوجی ہے آج ہمارے سامنے، اور پھر اس کا پارچولیشن، پھر زندگی، پھر ایک مقام پر اسٹیگننسی، اس کے بعد پھر ڈھلان اس کی، اور پھر زندگی کا خاتمہ. A+B+C=AC، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور پھر زندگی کا خاتمہ. یہ تمام تصورات، یہ تمام چیزیں اس کے سامنے ایک بات سبجیکٹ ٹو ریئلائزیشن رکھ دیا گیا ہے. دوستو انگلش میں دیکھ لیں آج کی اس خوبصورت آیت کو. اٹ سیز جسٹ آسک دیم ٹو دوز پیپل اینڈ اوپن دیم آر دین more difficult to create, or the other things what being we have created, then we have created out you from the sticky clay, means that material what we have discussed, which is just like a semi-gel type of material, semen, and the sperm, which is just having highly motile, and what you can say the fastest run sperm get in contact with zygote and form ovum, or egg. You can say that egg get in contact and form zygote, and after that embryology is in front of us, and the life cycle of a man in front of us. So this is that human life cycle, the end of means how the man get from what you say infancy to adulthood, and then last days of his life, or you can say aged life, and after what the life is there. In this way, this is the A+A. We can say a triangle of our life, means childhood A, adulthood B, and that old age C. A+B+C is equal to AC. That's why we call as a childhood equal to the aged persons. In this way we can say. So this is the life cycle, and we are just, it is just subject to realization to we people, that how you are created. So do not get overwhelmed and think yourself everything. There is something who have created you, and that's all, and that's the creator. Rest is tomorrow, inshallah. Wassalam.